औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें दिल वालों के साथ। आज भी मैं अपने दिल की बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन एक शरई मसले पर। यह मसला हमारा शरई मसला भी है, हमारा मुआशरती मसला भी है, और सबसे बढ़कर हमारा ख़ानदानी मसला भी है। लेकिन मैं कुछ बोलूं इससे पहले आप ये क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। इंसाफ की बातों ने मेरे दिल को हिला के रख दिया। कोई भी बात उन्होंने गलत नहीं की थी। आप ये क्लिप देखिए। ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਢੇਰ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਮੁਫਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਬਹਰਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਭੁੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਛੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕਰ ਵੱਛੇ ਦੀ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚਰਸ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਲੈ ਭੈਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾ। दोस्तों, आपने ये क्लिप देखा, बहनों के हिस्से की बात की गई है। विरासत वारसों का हक है और तकसीम विरासत हक की शरह है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसके बारे में वाज़े आयात नाज़िल की हैं और इतना खोल खोल के बयान किया है कि अक्ल हैरान रह जाती है। मैं सिर्फ एक आयत का तर्जुमा पढ़ूंगा, सूरत निसा की आयत नंबर 4। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत निसा आयत नंबर 4, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको अरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर मैयत की औलाद में सिर्फ लड़कियां हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो उनका कुल तिरके में तिहाई हिस्सा है, 2 तिहाई हिस्सा है। और अगर एक लड़की है तो उसका निस्फ हिस्सा है। और अगर मैयत के माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनका कुल तिरके में 6ठा हिस्सा हर एक का होगा, बशर्ते के मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद ना हो तो और सिर्फ माँ बाप ही इसके वारिस हों तो 1 तिहाई माँ का हिस्सा है, और अगर मैयत के भाई भी हैं तो माँ का 6ठा हिस्सा। आगे ब्रैकेट में है, और ये तकसीम तरका मैयत में, ब्रैकेट बंद है, और ये तकसीम तरका मैयत में वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादा और बेटियों और पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुम्हारे करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं और अल्लाह सब कुछ जानने और हिकमत वाला है। इसी तरह आयत नंबर 177 में सूरत निसा में अल्लाह ताला ने कलाला के मुतल्लिक़ फरमा दिया है। कलाला यानी जिसका हस्ब व नस्ब नहीं है, जिसके ना माँ बाप है ना औलाद है, उसके बारे में भी वाज़ेह है। लेकिन आज का हमारा मौजू है बहनों का हिस्सा। भाई साहब ने जो क्लिप में फरमाया है, कोई शक नहीं कि ऐसा ही होता है। आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी भाई ने अपना हिस्सा बहन के नाम लगा दिया हो। स्पेशली छोटे ज़िम्मेदारों, हम जैसे छोटे ज़िम्मेदारों में बाप के मरने के बाद हत्तल अमकान कोशिश की जाती है
کہ جائیداد بہنوں کے پاس نہ جائے، ہماری زمین کے ٹکڑے نہ ہو جائیں، ہماری زمین تقسیم نہ ہو جائے، ہماری زمین بک نہ جائے۔ ہر وہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے، ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، برادری تانے دیتی ہے کہ اس نے تو بھائیوں سے حصے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، سب غلط ہے، بہنوں کو حصہ لازمی لینا چاہیے۔ ایک اور بات یہاں جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو ہم ذمہ داروں میں نے دیکھی ہے کہ عموماً بہنیں صرف اس وجہ سے حصہ نہیں لیتی کہ بھائیوں کا گھر نہ چھوٹ جائے یا ہمیں برادری میں کیا کہا جائے گا، وہ حصہ تو دے دیتی ہیں یا ان کے نام لکھ دیتی ہیں یا انہی کے حق میں بیچ دیتی ہیں، لیکن ساری عمر ایک ہی فکرہ، ایک ہی طنزیہ فکرہ یا طنزیہ نظریں بھائیوں کا پیچھا کرتی رہتی ہیں کہ ہم نے حصہ دیا، ہمیں کیا ملا، فلاں بہن نے تو حصہ لے لیا تھا، اس کے ساتھ تو سب روا ہے، ہمیں کیا ملا۔ میں نے ایسی بھی بہنیں دیکھی ہیں کہ جو عدالتوں میں پہنچتی ہیں لیکن بھائی حصہ نہیں دیتے۔ میری بہنوں، عدالتوں میں لازمی پہنچو، میری بیٹیوں عدالتوں میں لازمی پہنچو۔ اگر حصہ نہیں دیتے بھائی، کوئی بھی حربہ استعمال کرتے ہیں، طاقتور ہیں، پھر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ مجھے ایک بندے نے یہ بھی بتایا کہ اس طرح بہنوں کا جائز ہے جی کہ اگر ہم اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کاغذات زمین کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لے لو، وہ ہمیں واپس کر دیتی ہیں تو پھر تو جائز ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن پاک میں، بالکل ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ قرآن پاک میں واضح ہے کہ حصے دو، اور جیسا کہ میں نے یہ قرآن کی آیات پڑھی ہے، اس میں دیکھیں کہ ماں باپ، بہن بھائی، دوسرے رشتہ دار، سب کے برابر جو حصے بنتے ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ میں نے یہ ایسا خاندانی مسئلہ ہے کہ جب بھائی کی وفات ہو جاتی ہے تو بہنیں اپنے بھتیجوں سے حصہ مانگتی ہیں تو جواب ملتا ہے آپ جائیں عدالت میں، آپ 100 لگائیں گی، ہم 1000 لگائیں گی۔ میں نے ایسے بھی بھتیجے کو دیکھا ہوا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی پھپھی کو میسج کرتا ہے کہ شرم کرو، جس بیڈ پر سوئی ہوئی وہ بھی میرے باپ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ تو جہیز کے نام پہ لوٹ کے لے گئی اور اب بھی مطالبہ کرتی ہو۔ ایسی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، عدالت میں جائیں۔ اور بھائیوں، یقین جانو، اگر آپ حصہ دے دیتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور اللہ، پھر میں وہی بولوں گا کہ اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گماں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ حصہ نہیں دیتے یا بہنیں حصہ دے کر اس پر کوئی اعتراضی فکرہ بولتی ہیں تو یقین جانے بہت سے بھائی بھی تباہ ہوتے میں نے دیکھے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں نے ایک ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا بیان آیا جی کہ اگر ماں مر جاتی ہے تو اس کی اولاد اپنی ماں کے حصے کا اپنے ماموں سے مطالبہ نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ حصے دار ہوں گے۔ بہت سے اب بھی لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں، اس کا جو عدالت کا حکم نامہ ہے اس کی فوٹو کاپیاں لیے پھرتے ہیں اپنی بہن، اپنے بھانجوں کے پاس کہ یہ دیکھو جی یہ تو آ چکا ہوا ہے۔ نہیں، یہ تصویر کا ایک پہلو ہے، غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے، ان بھانجوں کے لیے ممنوع ہے جن کے نام ان کی ماؤں کے تقسیم وراثت کے کاغذات میں درج ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے کئی والدین یا کئی بھائی کاغذات میں سے نام ہی اڑا دیتے ہیں۔ اگر کاغذات میں نام ہے، آپ اب بھی عدالت میں جا کے اپنا حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر نام موجود نہیں ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ کاغذات میں اپنا نام درج کرواؤ، جو کہ ہو جاتا ہے قانونی طریقے سے، شرعی طریقے سے۔ یہ نہیں کہ یہ پاکستان ہے یہاں سب کچھ ہو جاتا ہے، نہیں، قانونی طریقے سے بھی وہ نام درج ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے التجا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے تمام کے مطابق جیسے ہی والد کی وفات ہوتی ہے تو اس کا قرضہ ادا کر کے آپس میں حصے تقسیم کر لو۔ اگر آپ اپنے بھائیوں کے لیے، میں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بھائیوں کی اس دنیا میں اور آخرت میں بہتری چاہتے ہیں تو ایسا کر گزریے گا۔ آپ ان کی آخرت بھی سنوار دیں گے، آپ ان کی دنیا بھی سنوار دیں گے۔ اس معاملے میں
जो मैं अपना ज़ाती तजर्बा बयान कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। मैंने ऐसे ऐसे भाइयों को देखा है जो तहज्जुद गुजार हैं, लेकिन बाप के तरके में से बहन को हिस्सा देते हुए डगमगा जाते हैं, और वहाँ यही आ जाता है ब्लैक इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ठीक है, धौंस, धमकियाँ, और बहनें ये कहने पर मजबूर हो जाती हैं कि हमने अपना हिस्सा आपको दिया, और फिर वही बहनें सारी उम्र एक उंगली उनकी उठी रहती है। ज़मीर वाले ये उंगली पहचानते हैं, बेज़मीरे नहीं पहचानते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे, लेकिन जैसे ही वालिद की वफ़ात हो, अपने हिस्से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ौरन तकसीम कर लें। अल्लाह का हुक्म है। अगर मेरे दिल की बातें आपके दिल को लग रही हैं तो एज़ यूजुअल मेरी इन बातों को आगे तक ज़रूर पहुंचाइएगा। इसमें मैंने कानूनी नुक्ता भी उठा दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर बहन मर जाती है तो उसकी औलाद अदालत में नहीं जा सकती, तो ये गलत है। जा सकती है जिनका नाम कागजात में दर्ज है। तो ये बात आगे ज़रूर पहुंचाइएगा। ये एक कार खैर है, नेकी है, और इस नेकी में मेरे हमसफ़र बन जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर, अल्लाह आपका निगहबान। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।